Giandam na pud nako ang akong pinakakusgan nga motor dol tungod kay moadto na pud ta sa ato ang gulayan karon sa bukid no, sa Batungan, sa Ampalayahan. So sa Batungan ko karon magtrabaho dol, ang trabaho nako maguna og mag-spray. So tara dol, ubani ko ninyo. Og bago ka makaabot dol, amo agi sa gid kanin lisod nga dalan, so di basta-basta ni nga dalan diri adol oy, kag di nimo pawilihon ang motor, di gid ka kaagi tungod kay ang dalan nako diri dol grabe nakalaom ug habog, away panay pagahiay ra ni diri. Og kita ninyo sa kuang motor dol nga bisag perting lisoda aw muwili-wili ra mo na dol no nga luoy kay mga bato diri kay sigurado dol og di sila malagpot aw mabuak sila sa akong ligid kay di man ni original tire dol, gamit na pud nato ato ang angle bar nga pinakakusgan og ulan ang gipangita sa bukid. So tan-awa dol ang mga bato sa mga nang diha ano nga try dog bato idol din, suluoy ang bato dol mabuak, pero sa highway dol di gid ko pasalig, pero dire sa bukid dol aw pasalig gid ko kay kanang mga bato nga maagi andol ug di na mabuak aw malagpot jud na sila mo na dol no, makabalos na gid ko sa ila. Ug basic ra pa ni nga dalan diri adol no. So ang pinakalisod dol katong didto sa ikatulo na ko nga bukid dol, mao gid pinakalisod dito ano, pero karon dol maadto ra ta dol no sa ikaduha nga bukid, ang ato ang area dito nga gulayan. So kamaisan dati dol no, peso ato aranan dula-dulaan dol, way problema nang lisod nga dalan dol no, once gani dol nga permi nimo na ginagian masanay ra ka dol. So sim na ko dol no, mura lang ko madula-dula matukog bukid, so di na ko mapil dol ang kalisod sa dalan tungod kay mura ra man kong nagdula. So igipil man gud nimo ang kalisod sa dalan dol, mao na dol nga lisdan gud ka. So bitaw dol no, lisod gud nin dalan ako diri aw nyo nakita sa lawas dol nga perti ni dagkuha mga braso mga bagtak, ikaw da dol buntag hapon ka magmotor sa bukid nga off-road tapos magtrabaho pag gud ka. Og nasugatan po dai nako ang akong pamangkin diri adol no nga nagsakay og 1000cc panggunit in taon bata basig mahulog ka. So yung aning kinabuhi sa bukid dol no, tanawa dol ang bata dol, so nagsakay kabaw ni subida, grabe makapanggunit dol no. So 2 years old dol no, nisakay nagkabaw ug nang kabalo na manggunit, og ang nang-drive ana dol no ang iyahang kuya. So power po na iyahang kuya dol kay mo na tag-iya sa kabaw dol no, mo na dol no nga layo magud kay tubig dito mo na dol no nga kailangan gyud nila magkabo. Og niabante dayon ta dol no, mo na dol nga sa sige na kung pawili-wili og sige na kung dula-dula sa dalan wa ko kabantay dol nga nakaabot na di ay ta sa ato ang Batungan. So kita nyo sa kilid dol, mao na ang ato ang ukrahan. So kompleto tagulay dol ha, ukra, ampalaya, so talong, so wa pa natanom. Mao na dol no nga nangguna na dayon ta sa ato ang batong dol tungod kay bagnot-bagnot naman tungod kay ato ana ni siyang naabunuhan, ato ana po ni siyang maisprehan susunod adlaw daw no, harvest na. Og di gid po nato kalimtan ang pag-inom og tubig diha adol tungod kay maunay makapagwapo ug makapaipon nato kusog dol no, para kusog ta mo trabaho ba. Ug pag human ako relax dol balik na pud ko sa paguna dol ay kabalo babod mo mangguna. Syempre dol og farmer ka kabalo gid ka mangguna, so nindot kayo ang ato ang batong ron panahona bisag giinit ni siya pila ka semana pero nin survive gyapon siya. Tan-awa dol unsay resulta. Og di po nato malimtan ang paniudto diha adol bisag itom na ang mong kaldero pero naa gid nay sulod. So mais ang kanon namo dol no, unya isda dol. So gihatagan lang ko sa ako ang kuya dol tungod kay naghatod og paniudto dol, gikapoy man. So pas mo sa Idol Beans og pag humag paniudto dol no, awa na dagang istorya ni balik na pud tag uma kay mga esprita. So kita ninyo sa batong dol hasta na ninduta og nagdala na gid siya bulak. So hapit na gid siya nagbunga dol no. So sunod adlaw ani dol pwede na nin maharbisan dol no, 2 weeks from now dol. So naa na ni magkumbitay. So abtangin ninyo ang mga next video ani mga idol no, kay sigurado dol nindot na kay nitan-awon og kita ninyo sa kong batong dol no nga mubo lang siya. So gituyo na ko na siya dol kay naamo koy mga bata dol nga motabang og harvest para makaabot pod siya. So nga na lang yung tirada, wa man ay problema dol ang batong bisan pag naa na sa yuta basta di lang nakaunog mamang dol aw makaharvest gihapon ka ana. Og pagkahapon dol no, perti na gid akong luyaha kay ikaw da dol mangguna mag-spray mag-drive pa pero okay ra makapangidhat ra man gihapon ta ana. So kita ninyo sa babaw dol no nga hurot gihapon ta to siya gulayan pero batong ang naguna dol tungod kay ang batong dali ra man gud kay ni siya dol no. Og kay hapon-hapon naman dol agi backing na pod nako ni akong Rosy dol. Syempre dol kini akong Rosy dol gamit kini sa bukid no. Syempre dol no, bisag kaapoy kita sa trabaho mura ra gihapon tag magdula-dula na mag-stand lang taning isig kili dol pangpang ug masipyat ka diri sigurado dol wa gigrasya mo abot kun dili dol disgrasya gid pawili-wili hanap pud taron ni dol. Let's go. Og kita ninyo dol no, bisag kung dalan dol perti subida awa na problema dol kay magpawili-wili ra ta sa mga suko na pud kong baser diha dol. So anhi pagod mo diri para matagbaw mo diri ang subida. So ay sabot lang tada dol ay gud kun putula ka kay kinindalan ako diri dol labi nag mag-ulan sigurado dol malingaw jud ka. Og naa pa jud tay bahada diri dol no, di pud ni basta-bastang bahada kay ang mga nabisita diri sa ako dol ni agi gitumba pero sa tuwa dol no may gani dol kay way ulan istan ra ta. So basic ra pud kay sa kong angle bar dol bisan pagting ulan sigurado dol murarag na siya og wala dol, basic ra kay na sa kuha. Og kini mga pang dol no maagi na sa tong angle bar basic ra pud na sa tong angle bar dol kay anad naman pud ta aning layat-layat dol no. So nasanay na ta sa
mahirap na daan. Nakatagalog ko dol ha, sa bitaw dol no. Sanay na ko dol sa lisod nga dalan tungod kay buntag hapon ako ni ginagian dol. Sumaanad ragid ka kadugayan, murag gugma dol ba, pero may kapasakitan, sumaimyo ra ka kadugayan mo na dol no, nga move on na diha, na sige gugma, murag yapon pasakitan ra gyapon ka, singani po nindala na diri adol no, makakat-on ra ka dol ba. Maka-move on ra ka kung unsa kalisod ang imong naagian. O kung sa giagian ako ganina dol no, mao pud na pag-uli og naglisod ko pa subida, maglisod pud ko na pabalik. So mao ni akong giagian ganina dol nga akong gipawilihan, pag pabalik dol kailangan pud nako orsahon dol no para di masangit. Og nakaabot na gid ko sa balay dol. Salamat kasi inyong pagtan-aw ning video ha dol no, pag-share og like na lang pud ko ning video. So thank you kayo sa kanunay ninyong support.